Yun. So, dito na tayo sa loob mga kapagaw. So, tingnan natin tong mga alaga natin dito sa aviary natin. Ayan o. Papa. Yung, Papa. ayan yung crossbreed natin. Ayan o. Yung spotted dove tapos ringneck dove. Pati yan o. Ayan. City Bronson. Ito naman, bato-bato tsaka barog. Ayan o. Yung dalawang finches natin o. Oh. Yung lovebird natin nandyan. Tapos meron pa dito yung inakay. Yung mga parakit natin. Ayan o. Ayun. So, okay pa naman siya dyan. Ayun. Yung crossbreed natin. Tapos, meron pa dun. Nakatago. Pero, yung lovebird natin na inakay.